Ayan mga buddy, tayo nagbabalik ulit dito sa ating YouTube channel. So guys, abangan nyo yung video namin guys. Abangan nyo guys. Abangan nyo guys. Pero mano tayo dito ng bahay dito sa Brookhaven. Pero guys, abangan nyo yung part 4 part 2 ng Scary Dentist in Escape in OB Hospital. Guys, abangan nyo guys. Abangan nyo guys. Dito tayo sa bahay natin. Ayan. Meron tayong money dito. Sorry. Ayan guys. Yan. Yan guys. Ayan. Ayan guys, abangan nyo guys. Yan. Guys, abangan nyo guys.